فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ ابو ہریرہ نے قرآن دے مقام دی تلاوت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن دے نال قرآن دے اس مقام دی تفسیر کی تھی تے چلے جام دینے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا والی بطحا شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے حضرات دی وقات اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جدی توفیق خاص نل اج اسی اس مقام تے جمع ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تمام دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار دے نال منٹاں دے اندر اپنی بات کو ختم کراں گا کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہے۔ اللہ تہاڈا سبنا دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ساتھیاں نے جو میرے ذمے عنوان لگایا ہے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت دے اندر کو ایک دو حدیثاں سنا کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عادل نے، عظیم نے،
اونا واسطے حدیث اتنی کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، بعد دے اندر آن والا میرا کوئی امتی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لوے لیکن میرے صحابی دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت، شان، مقام اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثاں دے اندر بیان کیتی ہے۔ سنو اللہ دا قرآن 3-4 آیتاں سنا کے 1-2 حدیثاں سنا کے اپنی بات ختم کراں گا، تو جو میری طرف رہے اللہ دے قرآن تے غور کرنا درام۔ میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے صحابہ تے راضی ہو گیا وا، اللہ سونیا صحابہ تے راضی ہو گیا وے۔ اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا وا، میرے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ دے دین دی سربلندی واسطے جانا قربان کیتیاں، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی خاطر صحابہ کرام نے دنیا دے اوتے جانا لٹا دتیاں۔ ایسے واسطے اللہ نے صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے آپس دے اندر نرم دل نے تے دشمناں واسطے سخت دل نے۔ دشمن صحابہ دے جنہاں نے دنیا کائنات دے اتھے رہ کر کے صحابہ دی عزت نو نہیں پہچانیا، صحابہ دے مقام نو نہیں پہچانیا۔ اسی مسجد دے اندر بیٹھے یا نماز اسی با جماعت ادا کر لئی، اس باب دا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے چند صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ابتدا دے اندر جنہاں کلمہ پڑھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت بلال سن، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال حبشی، اے چند صحابہ سن، 5-6 صحابہ جنہاں نے ابتدا دے اندر کلمہ پڑھیا۔ کلمہ پڑھن دی دیر سی کہ دشمناں دی طرفوں انہاں دے اوتے ظلم شروع ہو گیا۔ انہاں نے کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑھیا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں،
इन्हां कलमा पढ़न वालियां दे अंदरों सब नालों पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक यार दा तज़किरा करना चाहना वा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जिन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया वे। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं अल्लाह दे पैगंबर दा कलमा पढ़िया वे, मेरी माँ मेरे मुखालफ बन गई है कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया। अबू हुरैरा फरमांदे ने लोगो मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया, मैं आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां हदीसां ने इस कदर मुहब्बत करना सा कि अबू हुरैरा अल्लाह दे पैगंबर दी मजलिस दे अंदर ही बैठा रहंदा। अबू हुरैरा भुल जांदा कि अबू हुरैरा ने कुछ खादा कि कोई ना, अबू हुरैरा भुल जांदा कि अबू हुरैरा ने कुछ पीता कि कोई ना। इस कदर मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां हदीसां दे नाल मुहब्बत करना सा, इस कदर मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां हदीसां नाल प्यार करना सा। अबू हुरैरा फरमांदे ने लोगों कई दिन गुजर जांदे, अबू हुरैरा कुछ खांदा कोई ना, कुछ पींदा कोई ना, अपने घर दे अंदर ना जाना। अगर अबू हुरैरा अपने घर दे अंदर चला गया तो अल्लाह दे पैगंबर दियां हदीसां सुनन तो बगैर रह जाएगा। अबू हुरैरा नू ये चीज़ गवारा नहीं सी करदी कि अबू हुरैरा कुछ जाके खा पी आवे। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। एक दिन अबू हुरैरा फरमांदे ने लोगों मैं कुछ खादा कोई ना, कुछ पीता कोई ना, भुख दे मारे मेरा बेचैन मैं बेकरार हो गया वा, मेरे पेट दे अंदर दर्द शुरू हो गई है। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मजलिस दे अंदर सा, मैं उठ के बाहर आ जाना वा ते आकर के बैठ जाना वा। अबू हुरैरा दे पेट दे अंदर दर्द शुरू हो जाती है। अबू हुरैरा फरमांदे ने थोड़ी देर गुजरी है जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आए, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नू रोकिया ते रोक करके मैं आना वा उमर जी कुरान दे इस मुकाम दी मैं तुहाडे कोलों तफसीर पूछना चाहना वा। अबू हुरैरा फरमांदे ने अल्लाह दे कुरान दे इस मुकाम दी तफसीर पूछना चाहना वा। उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने पूछो ना। फरमाया वयुतईमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अबू हुरैरा ने कुरान दे मुकाम दी तिलावत की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़ेम दे नाल कुरान दे उस मुकाम दी तफसीर की थी ते चले जांदे ने। थोड़ी देर गुजरी जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने कुरान दे उस मुकाम दी तफसीर पूछना चाहना वा। फिर अल्लाह दे कुरान दे मुकाम नू तिलावत कीता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नू जवाब मिल जांदा वे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़ेन दे नाल जवाब दे दिता। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने अजे थोड़ा जिहा टाइम गुजरे आवे अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रोक लिया ते मैं पूछना वा अल्लाह दे पैगंबर कुरान दे इस मुकाम दी तफसीर पूछना चाहना वा। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा पूछो कुरान दे किस मुकाम दी तफसीर पूछना चाहते हो। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं कुरान दा मुकाम पढ़िया वयुतईमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाम सुने हैं ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू हुरैरा मैनू लगदा तैनू भुख ने बेचैन कीता वे। अबू हुरैरा मैनू लगदा तैनू भुख ने बेकरार कीता है। ए जे मेरे पैगंबर दी मुहब्बत
محبت صحابہ دے نال اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھکھے ہون تے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نو پتہ چل جاندا ہے کیونکہ محبت کیتی ہے صحابہ نے اللہ دے دین واسطے محبت کیتی ہے صحابہ نے اللہ دے پیغمبر دے اسلام واسطے محبت کیتی ہے محنتاں کیتیاں نے کئیاں نے اپنے بیٹیاں نو جدا کر لیا کئیاں نے مال نو چھڑ دیتا اللہ دے پیغمبر دے قرآن واسطے حدیثاں واسطے ایسے واسطے اللہ نے دنیا دے اندر انعام کی دیتا ہے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہ میں ورضوا عنہ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے میں اپنے پیغمبر دے صحابہ تے راضی ہو گیا واں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے سیدنا حضرت ابو طفیل اللہ دے پیغمبر دے آخری صحابی جڑا بندہ انہاں دے ایمان دے اندر شک کردا ہے اصل دے اندر او آپ ایمان والا ہو سکدا نہیں آپ او ایمان والا نہیں ہو سکدا محرم الحرام دی آمد کچھ لوگ محرم الحرام دی آر دے اندر سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت دا دفاع کر دے ہویا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کر دینے کچھ لوگ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کر دینے حضرات گرامی قدر اللہ دے پیغمبر علی صلوات و سلام دے صحابہ دے بارے دے اندر ایک حدیث میں جری شروع دے اندر بیان کی تھی کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک عام تو عام صحابی ادنا تو ادنا صحابی ایک مٹھی پر جو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے بعد دے اندر آن والا کو میرا امتی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دوے لیکن میرے صحابی دی عزت مقام مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں صحابہ کرام نو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی تھی سمعنا واطعنا صحابہ نے سنیا اطاعت کیتی ہے اے نہیں آکھیا اللہ دے پیغمبر مال کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر ضرورتاں بڑیاں نے اللہ دے پیغمبر جنگ تے نہیں جا سکتے نہیں آکھیا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیغمبر دے ایسے صحابی سن اجے شادی دی رات ہے حضرت حنظلہ ادھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیتا حیا علی الجہاد جہاد واسطے نکلنا ہے حضرت حنظلہ نے بیوی نو چھڑنا گوارا کر لیا لیکن اللہ دے پیغمبر دے حکم دی حکم عدولی نہیں کی تھی مقام انج نہیں ملدا شان انج نہیں ملدا عظمتاں انج نہیں ملدیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے ایتھے کتے قربانیاں سیدنا بلال دیاں یاد آندیاں نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بلال تینوں مارا پیندیاں نے ہولی اللہ دا نام لے لیا کر حضرت بلال فرماندے نے اللہ دے پیغمبر او امیہ مارن لگیاں ظلم ستم کرن لگیا برداشت کرن لگیا اللہ دے پیغمبر او ہولی نہیں کردا او ظلم کردا ہے میں اللہ دا نام کیویں ہولی لواں بلال دا ایمان گوارا نہیں کردا ایسے واسطے اللہ نے صحابہ نو انعام دیتا ہے مقام دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندے میں اپنے صحابہ تے راضی ہو گیا ہاں میرے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے اللہ سانو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے صحابہ نال محبت نصیب فرمائے صحابہ نال پیار نصیب فرمائے دنیا دے اوتے رہندے ہویا اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم ولسائر المسلمین